معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا آجركم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. شرف درجة العالية الرفيق إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا معاشر الحاضرين رحمكم الله حفظكم الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman wal Islam, sehat wal afiyah, sehingga hari ini kita bersama-sama melaksanakan kewajiban salat Jumat di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kita masih dalam suasana Idul Fitri. Kita bermohon kepada Allah, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Waj'alana Allahu minal faizin, minal aizin wal faizin wal maqbulin. Setelah kita melepas bersama-sama bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh maghfirah, yang selama bulan Ramadan penuh kita dilatih dengan berbagai amal ketaatan dan pendekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk tujuan utama dari disyariatkan puasa Ramadan sesuai firman Allah, la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang yang bertakwa. Untuk masuk menjadi kelompok orang-orang yang bertakwa, seseorang selama bulan Ramadan dilatih dengan berbagai amal ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat berjamaah, i'tikaf di masjid, membaca Al-Qur'an, silaturahim dan salat tarawih dan lainnya. Bersamaan dengan itu juga anggota tubuh kita juga dilatih untuk memerangi godaan syaitan dan gangguan hawa nafsu. Jangankan yang haram seperti berdusta, menggunjing dan sebagainya. Yang halal pun seperti makan dan minum. Di saat bulan Ramadan kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian untuk menutup seluruh amal ketaatan dan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa terkabulnya amal ibadah di bulan suci Ramadan tergantung dari pelaksanaan zakat fitrah. Salah satu hikmah dari pelaksanaan zakat fitrah ini agar kita selalu ingat bahwa memikirkan keadaan saudara muslim yang lain, dalam hal ini bersedekah,
termasuk kunci dari amal ketaatan dan pendekat seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah merupakan salah satu amal ketaatan yang hanya dilakukan di bumi, tidak dilakukan oleh penduduk langit, yakni para malaikat. Mereka para malaikat senang dan merindukan untuk turun ke bumi di antaranya karena ingin menyaksikan mereka yang bersedekah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Seluruh peningkatan amal ibadah di bulan suci Ramadan yang telah kita lakukan, kita lanjutkan bersama-sama di hari ini dan seterusnya. Jujur kita akui bahwa kita seringkali melepas bulan Ramadan kembali kepada keadaan semula tanpa ada peningkatan amal, sekalipun hanya sedikit. Oleh karena itu juga, walaupun kita telah mengalami Ramadan berpuluh kali, namun semuanya bagai lepas tanpa bekas. Untuk itu, saya mengajak diri saya pribadi dan hadirin sekalian untuk berusaha mempertahankan amal kebaikan yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan yang lalu, sekalipun hanya sedikit. Tidak perlu muluk-muluk atau sekedar niat tanpa mampu melaksanakan. Sedikit, asalkan istiqamah kita lakukan, akan lebih bermanfaat daripada banyak tetapi terhenti di tengah jalan. Misalnya mengenai membaca Al-Quran, walau mungkin di bulan Ramadan kita mampu menghatamkan, bahkan mungkin sampai berkali-kali hatam, jangan sampai sekarang kita tak membacanya lagi sekalipun sedikit. Mungkin hanya 1, 2 halaman atau bahkan 10 ayat, tidak masalah. Yang penting kita terus membacanya dengan istiqamah. Begitu juga dengan berbagai amal ketaatan lainnya, seperti salat berjamaah, silaturrahim, salat sunat dan lain sebagainya. Sekalipun penambahan amal hanya sedikit, bahkan hanya 5%, tetapi dengan 10 kali Ramadan berarti akan mengalami tambahan 50% yang ini sebuah angka yang cukup besar. Sedangkan bagi mereka yang pada bulan suci Ramadan yang lalu belum melakukan penambahan amal, sungguh satu kerugian bila kita tak cepat-cepat mengajar ketinggalan ini. Kapan kita mau kembali ke jalan yang benar? Berapa Ramadan yang telah datang kepada kita? Bukankah semua itu suatu anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tetapi mengapa kita tidak mengambilnya? Allah tak sekalipun menutup pintu taubatnya. Allah senantiasa dan terus menerus mencurahkan berbagai karunia-Nya, rahmat dan nikmat-Nya. Jangankan kepada mereka yang taat, ahli maksiat dan pendosa pun masih dikaruniai nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka yang kafir mengingkari Allah, dia pun tetap diberi kenikmatan oleh Allah dengan hidup nyaman di dunia ini. Karena itu juga tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Jangan sampai seseorang kalah dengan bujukan setan dan godaan hawa nafsu hingga menunda-nunda taubat. Umur ada batasnya, dan sekalipun mengedepankan rahmat, namun Allah juga dapat murka. Bila kasih sayang, rahmat dan nikmat Allah selalu berbalas dengan dosa dan maksiat, bukan tidak mungkin Allah akan murka. Naudzubillahi min dzalik. Seluruh manusia terlahir dengan fitrahnya sebagai seorang yang suci, seorang yang baik dan senang kepada kebaikan. Hingga untuk kembali ke fitrahnya ini pada dasarnya bukanlah suatu hal yang sulit. Namun semua ini kembali kepada diri kita masing-masing, dan sebagai kunci untuk dapat mewujudkan semua itu adalah niat
dari sekarang yang ada pada diri kita masing-masing. Untuk itu juga marilah kita niatkan di hati kita masing-masing untuk menambah berbagai amal ketaatan dan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan, kita jalankan perintah-perintah Allah dan kita jauhi apa-apa yang dilarangnya. Kasih sayang Allah, rahmat Allah, ampunan Allah bukan hanya turun di bulan suci Ramadan. Untuk itu kita jangan pernah berhenti beramal kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan yang lalu. Allah mengampuni segala kekurangan dan memaafkan segala dosa dan kekhilafan kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. اللهم انصرنا والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين وأهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر